Pour décrire quel genre de personnes sont nos parents, il faut vous raconter un peu de leur histoire. Notre papa nous racontait que lorsqu'il ne connaissait pas encore le Seigneur, sa maman priait pour lui tous les jours jusqu'aux petites heures du matin afin qu'il rentre sain et sauf. Mon grand-père, qui était pasteur en Angleterre, et ma grand-mère ont prié pour le mariage de mes parents longtemps avant qu'ils ne se rencontrent. Ma maman a fait ses études d'infirmière chez les diaconesses et mon papa a étudié à Londres à l'école biblique. Après leur mariage, ils ont décidé de servir le Seigneur dans une église, mais il y avait une seule ville où ils ne voulaient pas aller, et c'est là que le Seigneur les a envoyés. Ils nous ont raconté comment une fois, ils avaient donné leur dernier sou à la collecte et comment ils avaient reçu un énorme colis de nourriture de la part de quelqu'un à qui le Seigneur avait mis sur le cœur de leur envoyer un tel paquet. Avec une expérience pareille de l'intervention de Dieu directement dans tous les niveaux de leur vie, mes parents n'ont pas fait d'autre choix que servir le Seigneur à temps plein depuis aussi longtemps que nous nous en rappelons. Nous avons été élevés par des parents qui nous ont tout donné, tout le temps, et à toutes les personnes que Dieu a mis sur leur route. Responsables d'une petite église slave en Belgique, pendant près de 15 ans, ils ont formé un groupe de jeunes qui ont tous fini par travailler comme pasteurs, missionnaires, professeurs de religion, directeurs de camps chrétiens, anciens diacres, bref, de véritables disciples. Ensuite, ils ont accepté de quitter toute la vie qu'ils s'étaient bâtie en Belgique pour recommencer à zéro au Canada. Malgré les années, dont certaines difficiles, ils ont été fidèles au poste sans arrêt depuis 30 ans à Montréal. J'ai un jour demandé à mon père comment il ne se décourageait pas de voir tant de gens qui étaient venus à l'église et certains qui avaient quitté. Et il m'a répondu que son travail était d'annoncer la parole de Dieu et de semer la semence, dans l'espoir qu'un jour cette parole de Dieu finisse par transformer ces gens. Et encore aujourd'hui, à l'âge où bien des gens sont à la retraite, vous savez vous-même très bien qu'ils ne se reposent jamais. En plus de l'Église, ils continuent à s'occuper de leurs enfants, de leurs petits-enfants et de leur rappeler les voies du Seigneur sans arrêt. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'histoires de rois qui ont suivi dans les traces de leur père, mais pas toujours les bons exemples. Pour nous, nous voulons suivre dans les traces de nos parents, mais dans le bon exemple qu'ils nous ont laissé. Puissiez-vous tous faire de même. Papa, maman, nous vous aimons, mais notre plus grand héritage, c'est que vous nous avez élevés dans les voies de Dieu. Joyeux anniversaire de mariage! 50 ans, c'est énorme! Bonne retraite, Dido! Bon anniversaire de mariage! Je vous aime. Beaucoup! Papa et maman, on veut vous souhaiter un joyeux 50e anniversaire de mariage et aussi vous remercier pour toutes ces années de service. Merci et joyeux anniversaire. Place au spectacle maintenant. Мария Юрьевна, Евгений Гаврилович, я хочу сказать пару слов вам. Я знаю, что вы 50 лет уже находитесь вместе, в семье. Я хочу сказать, что мы вас знаем четверть века, тоже это большой срок, 25 лет. И вы часть нашей семьи тоже. И я хочу сказать, что мы вас очень любим, что вы всегда в нашем сердце и в наших молитвах, и мы желаем вам Господних благословений. Евгений Гаврилович, Мария Юрьевна, сердечно поздравляем вас с вашим 50-летним юбилеем совместной жизни. Живите долго и служите долго Господу нашему Иисусу Христу. Дорогая Мария Юрьевна и Евгений Гаврилович, от всей души поздравляю вас с юбилеем 50-летия. Чтобы вы еще долго жили и радовали нас. Ведь столько сделали для нас, для нашей церкви. Мария Юрьевна, Евгений Гаврилович, я благодарен, что я вас знаю, я благодарен, что Господь нас свел вместе. Господи, спасибо вам большое, мы вас очень-очень любим. Евгений Гаврилович, Мария Юрьевна, мы вас очень любим и поздравляем вас с этим праздником. 50 лет это очень много, нам до вас еще далеко жить и жить, но в любом случае это прожитый путь совместный, это благословение, вы друг другу очень подходите, и работать с вами было очень легко. Но мы уезжаем, но мы всегда вас будем помнить, мы вас очень любим, я буду очень сильно скучать. Спасибо вам за все.
Дорогие Мария Юрьевна и Евгений Гаврилович, мы вас знаем 24 года. И все 24 года мы знали, что вы наши близкие, дорогие брат и сестра. Всегда чувствуете заботу вашу о нашей семье. Я прекрасно помню, как мой сын жил у вас вместе целый без нас. Мы всегда вам благодарны, всегда вы наши близкие, родные люди. Спасибо вам за все. Мы вас благодарим. Дай Бог вам еще много лет потрудиться. Евгений Гаврилович и Мария Юрьевна, сестра, я вас хочу поздравить с 50-летием вашей службы для Господа и бракосочетания. Поздравляем вас с этой знаменательной годовщиной. Желаем вам самых обильных Божьих благословений и служения дальнейшего. Евгений Гаврилович и Мария Юрьевна, поздравляю вас с полувековым служением и совместной жизнью. И хотим пожелать вам всего наилучшего, больших успехов в служении. И пусть Бог вас благословит еще много-много lет. Domnul să vă binecuvânte în toate și să fie Domnul cu voi. Lăudați să fie Iisus. Amin. Evgeny Gavrilovich, Marie Yurovna, je suis heureux de me joindre à tout le monde pour vous féliciter de vos 50 ans de vie commune et de ministère. L'apôtre Paul disait que plusieurs avaient fait naufrage quant à la foi. Et encore, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Votre témoignage constitue un puissant encouragement pour les couples et pour ceux qui exercent un ministère dans l'Église. Que Dieu vous bénisse. I'm bringing you, Maria and Mr. Dobrovolsky, the best greeting from our church. God bless you all. Amen. Шановний Євгеній Гаврилович та Марія Юріївна, вітаємо вас з великим святом. Ви є для нас великим прикладом чудового служіння, любові до церкви та вашим місіонерським серцем. Ви також для нас великий приклад як людини, як ви відноситесь один до одного, як ви виховували своїх дітей в світі Євангелія. Хай Бог рясно благословить вас. Евгений Гаврилович, Мария Юрьевна, мы вас очень любим. Евгений Гаврилович, Мария Юрьевна, мы вас очень любим. Евгений Гаврилович и Мария Юрьевна, мы вас очень любим.